ओ भाई नमाज पढ़ो सही, हाथ छोड़ के पढ़े या हाथ बांध के पढ़े, नमाज पढ़नी चाहिए, जिस तरह मर्जी पढ़े, दोनों तरीके साबित है। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर से अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 3950 नंबर हदीस है कि वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे। इससे इमाम इब्न अबी शैबा ने रिजल्ट भी निकाला ऊपर बाप कि वो सहाबा और ताबईन जो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे और वो सहाबा और ताबईन जो हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे। हाथ बांधना भी सुन्नत है, हाथ छोड़ना भी सुन्नत है, दोनों तरीके सुन्नत है। बाकी ये कहना कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने ये दीन में इख्तरा किया तो ये बिल्कुल झूठ है, इसलिए कि किसी सहाबी, किसी ताबी, किसी मुहद्दिस ने इसको दीन में इख्तरा नहीं माना। उल्टा बड़े बड़े आइमा हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने के कायल हैं। सईद इब्न मुसय्यब कायल हैं, हसन बसरी कायल हैं, इब्राहिम नखी कायल हैं, और कितने लोग हैं जो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने के कायल हैं। दोनों तरीके सुन्नत हैं और ज़ाहिर है कि नबी इस्लाम से ही ये रवायत है, क्योंकि सुनन कुबरा अल-बैहकी में अब्दुल्लाह बिन जुबैर के बारे में मौजूद है कि वो कहते हैं कि मैंने नमाज हजरत अबू बकर से सीखी और उन्होंने नबी इस्लाम से। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की नमाज नबी इस्लाम की नमाज थी। और अब्दुल्लाह इब्न जुबैर अबू दाऊद में रावी उस हदीस के दाएं हाथ बाएं पे रखना सुन्नत है। उनको पता भी था, तब भी वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे, क्योंकि आले उमैया सिर्फ एक सुन्नत पे अमल करवाते थे। वो आले उमैया के मुखालिफ थे, वो दोनों सुन्नतों पे और उस पे ज्यादा अमल करते थे। जैसे उम्मे हबीबा ने जानबूझ के चौथे दिन खुशबू मली, बुखारी मुस्लिम में आता है, और कहा मैंने बताना है कि 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं, मेरा बाप मार गया था, चौथा दिन है मैंने सोग खत्म कर दिया। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी है? इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन हाथ छोड़ के नमाज पढ़ी है। इसकी मजबूत दलील हमारे पास अहले मदीना का अमल है, जो मुवत्ता इमाम मालिक के जो मुअल्लिफ हैं, इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला, उनके शागिर्द हैं मशहूर कासिम। वो इमाम मालिक से नकल करते हैं अल-मुदव्वनतुल कुबरा में कि इमाम मालिक फरमाते हैं कि मैंने, यानी इमाम मालिक से जो अमल, जो फतवा नकल करते हैं, वो इसी बेस पे कि अहले मदीना हाथ छोड़ के नमाज पढ़ा करते थे। तो उन्होंने इससे इस्तिदलाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज हाथ छोड़ के थी। तो अइमा कराम के मुख्तलिफ दलाइल होते हैं, बाज़ दफ़ा सरीह रिवायत नहीं मिलती, लेकिन किसी का अमल ये बता रहा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया होगा। ये जो कहते हैं ना कि हदीस में सराहतन दिखाओ, ये मुतालबा ही गलत है। हर चीज़ सराहतन हदीस में नहीं होती। दलील कभी सराहतन होती है, कभी दलालतन होती है। दलालतन का मतलब ये है कि कोई ऐसा अमल होता है जिससे लगता है कि नबी ने ये अमल यकीनन किया होगा। तो अहले मदीना ज़ाहिर है सारे गुमराह तो नहीं हो सकते। तो इसी वजह से इमाम मालिक का जो मशहूर कौल है वो हाथ छोड़ के नमाज का है, और आज भी बहुत सी दुनिया पढ़ती है हाथ छोड़ के नमाज। अरब ममालिक में हमने देखा है। तो आप हाथ छोड़ के पढ़े ना पढ़ें, तो देखें किसी एक फ़िक़ा को फॉलो करना चाहिए। इमाम अबू हनीफा की तहकीक है हाथ बांध के नमाज, वो उन हदीस से इस्तिदलाल करते हैं जिनमें हाथ बांध के नमाज पढ़ने का हुक्म है। तो दलाइल दोनों तरफ हैं। तो आमी आदमी का काम यह है कि एक फ़िक़ा को फॉलो करे और दूसरे को भी बरहक समझे। तो इसलिए आप अगर फ़िक़ा मालिकिया को फॉलो करते आ रहे हैं शुरू से, तो फिर हाथ छोड़ के पढ़ते रहें, उसी फ़िक़ा को फॉलो करें। लेकिन अगर आप फ़िक़ा हनफी को फॉलो कर रहे हैं तो फिर उसी को फॉलो करते रहें। उनकी तहकीक में हाथ बांध के नमाज है, वो उनके भी मजबूत दलाइल हैं। इन चीजों में फर्क नहीं है कि किसी ने नमाज हाथ बांध के पढ़ ली, और अगर एक आदमी इरसादुल यदैन हाथ छोड़ के पढ़ता है, तो मेरी बात उलमा में किसी को पसंद आए या ना आए, मैं किसी की पसंद नापसंद की परवाह नहीं करता। मैं परवाह करता हूं सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की पसंद की। तो जन्नत हाथ बांध के पढ़ने वालों के नाम रजिस्ट्री नहीं है, और जन्नत हाथ छोड़ के पढ़ने वालों के नाम भी रजिस्ट्री नहीं है। ये बांधना और छोड़ना तो अरकान सलात में से ही नहीं है सिरे से। आप हाथ छोड़ के पढ़ते रहें, हाथ बांध के पढ़ते रहें, दोनों सबील में जन्नत का जाने का इम्कान मौजूद है, दरवाजे खुले हैं। इन चीजों में फर्क नहीं पड़ता। जन्नत रफा यदैन करने और रफा यदैन न करने के किसी एक तबके के लिए रजिस्ट्री नहीं है। भाई रफा यदैन करने वाले भी जन्नत में जाएंगे, आप जाके देख लेना। इमाम बुखारी होंगे कि नहीं जन्नत में? इमाम मुस्लिम होंगे कि नहीं जन्नत में? इमाम अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा सब होंगे कि नहीं? बहुत सवाल इकट्ठे हो गए, साहब के बारी बारी इन पर गुफ्तगू करेंगे। एक बात तो और साहब आपने कही कि वो हाथ नहीं बांधते, ये आपके इल्म में होना चाहिए कि हाथ बांधना नमाज में कोई फर्ज वाजिब नहीं। हम जो सुन्नी हज़रात बांधते हैं, हम भी ये नहीं कहते कि कोई लाजमी है, अच्छा है अगर कोई बांध ले, वरना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बांधने के कारण फिर भी कहते हैं कि अगर कोई आदमी लटका कर पढ़े और उनसे बेजा हरकतें ना करे, सुकून और उतार के साथ खड़ा रहे, फला बात कोई हर्ज नहीं। और इमाम मालिक तो खुलम खुला कहते हैं कि पढ़नी चाहिए हाथ छोड़कर। सारे मालिकी आप का चले ना ले लिया और सारे इलाकों में देखने लिया खुले हाथों पढ़ते हैं, हालांकि वो शिया नहीं पक्के सुन्नी। और इमाम औज़ाई थे शाम में, वो भी कहते थे कि आदमी को इख्तियार है सुन्नी होते हुए, चाहे बांध ले चाहे छोड़ दे। और इमाम लैस इब्न साद थे, इमाम मालिक इमाम मिस्र में उनका मसलक चलता था, वो भी कहते थे कि खुले हाथ पढ़ना चाहिए। बड़े बड़े इमाम है, देखा है सुन्नत के ताबईन हैं, बड़े बड़े इमाम हसन बसरी, सईद इब्न मुसय्यब, इब्राहिम नखी, अबू हनीफा के दादा उस्ताद मोहम्मद इब्न सीरीन, ये सारे लोग खुले हाथ से नमाज पढ़ते थे। ये कोई ऐसा मसला नहीं देखा जिसकी वजह से हम परेशान हो जाए। एक अच्छा काम है अगर हम बांधते हैं, वरना वो भी तरीका ठीक है। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर साहब भी हाथ छोड़कर पढ़ते थे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा अगर कोई इल्म ले ले तो उसमें देख रहे बाप बंधा हुआ कि उन लोगों का बयान हाथ छोड़कर नमाज पढ़े। बड़े बड़े हमारे यार सुन्नत के ताबईन और साहबा, कोई मसला नहीं बेटा। दूसरी शिया सुन्नी इख्तिलाफ नहीं है, खुद अहले सुन्नत में इख्तिलाफ है। इमाम मालिक कहते हैं कि नहीं, हाथ खोल के नमाज पढ़ना। अपनी अल-मुवत्ता किताब में उन्होंने लिखा है कि इमाम अबू हनीफा ने गलती की हाथ बांधने के लिए हुक्म दिया। मैं मदीने का रहने वाला हूं और मदीने के सारे लोग हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि सब मदीने वाले रसूल खुदा को देख चुके थे कि कैसे नमाज पढ़ते हैं। इमाम मालिक ने कहा हाथ खोल के नमाज पढ़ो, इमाम अबू हनीफा ने कहा है बेहतर है हाथ बांध के नमाज पढ़ना।
اور امام شافعی کے ہاں بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھ سکتے ہیں، امام احمد بن حنبل کے ہاں لازمی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ باندھنے کی دلیل جو ہے بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. وضع الیدین جو ہے، وضع الیدین دونوں ہاتھوں کا باندھنا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جہاں تک ارسال الیدین کے بارے میں مسئلے کی تحقیق ہے تو اس کے بارے میں مرفوع حدیث نہیں ہے. امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے المصنف، یہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کتاب کو. تو اس کتاب کے اندر جو ارسال الیدین کے بارے میں جو ذکر فرمایا ہے امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو وہ حدیث میں آپ کو جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں. من کان یرسل یدیہ فی الصلاۃ، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے کہ جو نماز کے اندر ارسال کرتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو، یعنی ہاتھ کھلا چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے. اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو، یدئی اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر نماز پڑھتے. یہ آپ اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں، 3971 نمبر یہ حدیث ہے. یقیناً عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جو ہے ارسال یدین کے حوالے سے امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ چھوڑا کرتے تھے. بعض علماء نے اس کی صحت پر کلام بھی کیا ہے، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ یہ صحیح ہے تب بھی یہ موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے. ابو حنیفہ نے یہ لیا کہ رسول ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے تو وہ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں، اس نے فتویٰ دیا، وہ بھی مجتہد تھا. امام نے کہا نہیں، رسول ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے تو ہم نے ہاتھ کھول کے پڑھی. وہ بھی روایت لا رہا ہے، ہم بھی روایت لا رہے ہیں، لیکن میری نگاہوں میں امام جعفر کیونکہ صادق ہیں، جن کا لقب ہی صادق ہے، اور میری نگاہ میں یہ استاد ہے، وہ شاگرد ہے، تو عقل یہ کہتی ہے علم اس سے لو جس نے پڑھایا ہے، اس سے نہیں لو جس نے پڑھا ہے. تو میں نے چھٹے امام سے اپنی فقہ کو لیا، قصور ان کا بھی نہیں. جھگڑا فقہی نہیں ہے، اصل جو بندہ جس بیس پہ جہنم و جنت میں جاتا ہے وہ عقیدے کی بنیاد پہ. اگر وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا، ابو حنیفہ نے کہا اس کے پیچھے بھی حدیث ہے، اس کی نماز صحیح ہے. میں ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہوں، میرے پیچھے بھی حدیث نبوی ہے، میری نماز بھی صحیح ہے. اصل جو بیسک جھگڑا ہے وہ ہے عقیدے پر. کیا تو دشمن خدا کو دشمن خدا سمجھ رہا ہے کہ؟ اب ذرا جملہ سنیے، سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھے ہو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. 25 سال کے بعد جب مولا کائنات نے اپنے دور حکومت میں پہلی دفعہ جماعت پڑھائی اور اصحاب مصطفیٰ نے علی کے پیچھے نماز پڑھی، تو جیسے ہی نماز مکمل ہوئی تو اصحاب ایک دوسرے سے مڑ کر کہہ رہے تھے لقد ذکرنی صلاۃ محمد، آج علی نے ہمیں نبی کی نماز یاد دلا دی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو پیغام یہ ہے کہ جیسے نبی نماز پڑھتے تھے ایسے نماز پڑھی جائے گی تو اللہ کی عبادت ہوگی. جیسے علی نماز پڑھ رہے ہیں ایسے پڑھو گے تو اللہ کی عبادت ہوگی. اب یہ چھوڑا میں نے تحقیق کرنے کے لیے جوانوں کے اوپر کہ تم جا کے سرچ کرو، تلاش کرو کہ علی نماز کیسے پڑھتے تھے. میں اس ممبر سے اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی اپنی کتاب سے ثابت کر دے نبی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، کوئی تناؤ کھچاؤ کی بات نہیں ہے، کوئی دل آزاری مطلب نہیں ہے. کوئی اپنی کتاب سے دکھا دے کہ سرکار نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. لے دے کے دو روایتیں، دونوں روایتوں میں یہ ہے کہ حکم دیا گیا کہ آج کے بعد ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جائے. خود شارحین کتب سیاہ ستہ کے شارحین کا یہ اختلاف ہے کہ حکم دیا کس نے. طے ہی نہیں ہے کہ حکم کس نے دیا ہے. سرکار نے کیسے نماز پڑھی؟ مولا صادق فرما رہے ہیں کہ ایسے نماز پڑھنے سے نماز باطل ہو جائے گی. امام مالک فرما رہے ہیں جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھے گا اسے باندھنے والوں سے زیادہ ثواب ملے گا. امام مالک، آپ مکے چلے جائیے. میں ایک سال ٹی وی چینلز ماہ رمضان کے پروگرام دبئی سے بھی ہوتے تھے شروع میں، جو تینوں ملکوں کے جو امیر ہیں اور جو رؤسا ہیں ان کی نمازیں عید دکھائی جا رہی تھی. پیش نماز ہاتھ باندھ کے پڑھا رہے تھے اور رائل فیملی ساری ہاتھ کھولے کھڑی تھی. تو میری کچھ کم علمی تھی یا کچھ عجلت میں تھا، میں نے کہا جی یہ کیا یہ امارات کے شارجہ دبئی ابوظہبی کے جو رؤسا ہیں یہ سارے شیعہ ہیں کیا؟ تو بتایا گیا نہیں، یہ مالکی ہیں. اور اہل سنت میں 4 مذہب ہے، شافعی، مالکی، حنبلی. یہ جو مالکی مسلک ہے نا، یہ ان کے ہاں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا یہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ افضل ہے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ 4 اماموں میں، اہل سنت میرے عزیزوں کے 4 اماموں میں امام مالک ہی ہیں جو مدینے کے ہیں.